अस्सलाम वालेकुम बहन भाई बेटे बेटियों, वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो का عنوان है कि किस तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अदयाया की खिदमत करते थे। यानी एक रात थी ठिठुरती हुई, वो सख्त ठिठुरती हुई सर्दी की रात थी, यानी बहुत सर्दी थी, बहुत ठंड थी। जब हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु हस्बे ममूद जीन के मुताबिक मदीना मुनव्वरा का ज़ौन लगाने लगे, इन्होंने देखा कि मदीना मुनव्वरा के बाहर के मबूली से खैमा लगा हुआ, इसके दरवाजे पर एक मुअम्मर और बाप का बूढ़ा बैठा हुआ, यानी एक बूढ़ा बैठा हुआ था खैमे के बाहर। इस पर सफ़र की मशक्क़त के साथ दिखाई दे रहे थे, जिन्हें ऐसे लगता था कि सफ़र कर किया है। आपने इसे सलाम किया, जिसका इसने जवाब दिया। आपने खैमे के अंदर से औरत के कराहने की आवाज़ सुनी, जिससे अंदाज़ा हुआ इसे बच्चा पैदा होने वाला। हज़रत उमर ने फरमाया, चचा जान तुम्हारे पास कौन है? कहने लगा मेरी बीवी है। आपने फरमाया इसके पास कौन है? कहने लगा उसके पास अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं है। सुभान अल्लाह। आपको इस बुजुर्ग के अल्लाह ताला पर तवक्कुल और मुसीबत के बर्दाश्त करने पर खुशगवार तजब हुआ, यानी आप परेशान हो गए कि उसके पास कोई भी नहीं है, बीवी बेचारी औरत के पास, और बच्चा पैदा होने वाला, उस वक्त के लिए भी हो रही। आप वापस आए और मुख्तसर रास्ते पर चलते हुए अपने घर पहुँचे। जल्दी जल्दी अपने घर आए, अपनी अहलिया मोहतरमा या अपनी वाइफ को सैयदा मुर्तज़ा की साहबजादी उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा के पास गए और फरमाया बेमिसाल गनीमत के बारे में आपका क्या ख्याल है? उन्होंने पूछा अमीरुल मोमिनीन वो क्या है? आपने फरमाया एक औरत ज़च्चगी की हालत में है, इसका शौहर एक बूढ़ा शख्स है और इसके पास अल्लाह ताला के सिवा कोई मददगार नहीं है। आप कपड़े और ज़रूरी चीज़ें जमा करें, यानी ज़रूरी सामान लें जिनकी बच्चे की पैदाइश की ज़रूरत होती है, और मैं इनके खाने के लिए रोटी और सालन का बंदोबस्त करता हूँ। हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा ने ज़च्चा और बच्चे की ज़रूरत की चीज़ें इकट्ठी की, सामान लिया साथ। हज़रत उमर उन्होंने रोटी और खाने की चीज़ें उठाईं और दोनों चल दिए। सुभान अल्लाह। आधी रात ऐसे होते हैं हुक्मरान, ये हमारे हुक्मरान जैसे नहीं होते, नौकरियां छीन लेते हैं, गरीबों के रिज़्क़ छीन लेते हैं, कारोबार छीन लेते हैं, टैक्स लगाते हैं, चीज़ें महंगी कर देते हैं, अपने लिए कानून बनाते हैं, गरीबों के लिए बनाते ही नहीं हैं। आधी रात बीत चुकी थी, यानी आधी रात हो गई। यख बस्ता हवाएं, यानी ठंडी हवाएं, यख बस्ता का मतलब है बहुत शदीद ठंडी हवाएं चल रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। बारिश भी लगातार हो रही थी ज़्यादातर। इसी हालत में खैमे के पास पहुंच गए, बारिश में चले गए, कोई परवाह नहीं की, दर्द था ना अंदर। हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा खैमे के अंदर चली गई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस बुजुर्ग के पास बैठ गए। आपने आग जलाकर इस पर हंडियाँ चढ़ा दी, यानी आपने खुद आग जलाई। सुभान अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन वक्त का बादशाह आग जलाई और हंडियाँ चढ़ा दी उनके खाना पकाने के लिए, उनके लिए धुआं बेतहाशा उठ रहा था और आपकी दाढ़ी में दाखिल हो रहा था। सुभान अल्लाह। इसके बावजूद आप मसरूफ़ रहे यहाँ तक कि खाना पक गया, यानी आपने धुएं की परवाह नहीं की। धुआं आंखों में पड़ रहा था, दाढ़ी मुबारक में पड़ रहा था। हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपना काम निपटा दिया, यानी काम हो गया, बच्चा पैदा हो गया। ज़च्चा की मदद की और बच्चे को कपड़े पहना दिए। इन्होंने दरवाजे पर आकर कहा अमीरुल मोमिनीन इस बुजुर्ग को बेटे की मुबारकबाद दीजिए। इस बुजुर्ग ने जब ये सुना कि आपको अमीरुल मोमिनीन के लक़ब से पुकारा जा रहा, यानी अमीरुल मोमिनीन की बेगम ने कहा नंद से, उनकी वाइफ ने अमीरुल मोमिनीन बुजुर्ग को मुबारक दीजिए। उस बुजुर्ग को पता चला कि ये तो अमीरुल मोमिनीन। तो वो दहशतज़दा हो गया, खौफ तारीगा उस पर, और शराब पर तजब बन कर पूछने लगा, यानी हैरान होकर पूछने लगा कि वाकई आप अमीरुल मोमिनीन? यानी उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा शख्स भी, ऐसा बंदा भी हो सकता है गरीबों की मदद करने वाला। और ये आपकी अहलिया मोहतरमा है, यानी आपकी वाइफ है,
کیا واقعی اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو ہماری طرف سے بہترین اجر عطا فرمائے. دعا کرنے لگے بزرگ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے اس مقدس کام کے لیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انہیں کھانا ڈال کر دیا اور فرمایا اسے آپ اپنی بیوی کے پاس لے جاؤ. بزرگ سے کہتے وہاں سے رخصت ہو گیا کہ کل آپ میرے پاس آئے. اور ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے پاس واپس جاتے ہوئے اس کی سماعت سے وہ دعائیں ٹکرائیں جو بزرگ ان کی اہلیہ مصطفیٰ فرض سے شرمسار ہو کر انہیں دے رہے تھے. جب گھر پہنچے تو آپ نے فرمایا ام کلثوم معاف کرنا ذرا میں اس طرح کے واقعات میں نا فیلنگز مجھے آتی ہیں جذباتی ہو جاتا ہے معاف کرنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنی بیوی کے پاس لے کر جاؤ کھانا. اور یہ کہتے وہاں سے رخصت ہو گئے. جب گھر پہنچے تو ام کلثوم یہ واقعہ کیسا تھا. انہوں نے فرمایا امیر المومنین اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے بہترین اجر عطا فرمائے. آئندہ بھی کبھی ایسی صورتحال ہو تو مجھے ضرور یاد فرمائے. اللہ کی قسم میں ایسی خدمت خلق کے لیے سراپا اشتیاق ہوں اور ہر وقت تیار. یہ تو بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. دوسرے دن وہ بزرگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. فاروق اعظم اور ان کی اہلیہ رضی اللہ عنہا کے بارے احسان سے ان کا ساتھ جھکا ہوا تھا اور وہ شرمسار دکھائی دے رہے تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ بوجھ محسوس نہ کریں یعنی آپ کو یہ احسان وغیرہ ہمارا نہ جانیں کہ خوش ہو جائیں. ان کی عزت افزائی کی اور ان کے کنبے کے لیے مناسب وظیفہ مقرر کر دیا. سبحان اللہ وظیفہ بھی لگا دیا پیسے بھی لگا دیے خرچے کے لیے. اور آپ دونوں میاں بیوی میرے لیے دعا کریں. ان سے کہا کہ میرے لیے دعا کریں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ابن جوزی کچھ صبر کے ساتھ یہ تھے ماضی کے حکمران جن کا عقیدہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی خدمت ہم پر اور ہمارے اہل و عیال پر فرض اور لازم ہے. وہ مسلمانوں کو فائدہ بچانے کے لیے راتوں کو جاگتے تھے اور خوشی سے ان کا حق واجب ادا کرتے تھے. وہ خدمت خلق کو حاصل ہونے والی غنیمت جانتے تھے. اس میں بیوی بچوں کو بھی شریک کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ عوام ان کے فرما بردار تھے. حکمرانوں اور عوام کی معمولی سا اختلاف بھی نہیں تھا. حضرت شیخ زادی رحمۃ اللہ نے فرمایا طریقت بجر خدمت خلق نیست یہ تسبیح و سجادہ و دلک نیست. بہن ہو یا بیٹے تو بیٹی ہو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں. اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم. خدا حافظ.